今日は久しぶりのナス料理、中華料理から紹介したいと思います。Hoy el plato de hoy es la berenjena que utilizo después de mucho tiempo.はい、今日はクッキングノートの211ページチャーニャンチェーツナスの挟み揚げを作っていきたいと思います。Me gustaría presentarles una receta de comida china. Sí, hoy me gustaría hacer unas berenjenas rellenas fritas en la página 211 del Cooking Note. おナス6個使いますね。Usamos 6 berenjenas。ちょっと多分想定してるレシピより大きいと思いますので、他の材料も少しずつ増やしました。3割増しぐらいですね。Como las berenjenas son grandes más de lo que indica la receta, así que aumente los ingredientes un 30% más。まずヘタ取ります。Primero cortamos el tallo a la berenjena。1センチヘタから残して、さらにここを半分に切り目入れときます。Dice la receta dejar desde el tallo 1 centímetro. Además hacemos un corte。これぐらいですね。Así。で、水につけてアク抜きしときます。Luego ponemos en el agua。この間に挟むんですね、お肉。Después ponemos en el medio la carne。日本の昔食べていたナスの大きさから考えたら、これ3割増しどころか倍にしてもいいぐらいですね。Teniendo en cuenta el tamaño de la berenjena que solía comer en Japón, este es más grande. Puedes duplicar los ingredientes o aumentarlo en un 30%. ネギをみじん切りします。Picamos finamente las cebollas verdes。そして合いびき肉、豚と牛のひき肉を半分ずつ用意しました。レシピでは 150g となってますが、今日は 200g 準備しました。 100g ずつですね。そこにネギ入れときます。Ponemos las cebollas verdes picadas ahí。 生姜もみじん切りします。El jengibre también picamos finamente。ぐらいかな。Es algo así。はい。じゃあここに卵1個割り入れます。Luego haremos un huevo aquí。砂糖、アスカル、塩、サル、醤油、サルサでソハ、ごま油、aceite de sésamo、味の素、片栗粉、アルミドンでよく練ります。Mezclamos。はい。じゃあこれは置いといて。Entonces deja esto a un lado。付け合わせのキャベツも刻んでおきます。Picamos también el repollo como guarnición。200g でいいか、こんなもんかな。Es así 200g。
卵を1個入れて Ponemos un huevo. 溶きます。 Batimos. そこに分量のお水、 Agregamos agua. 材料かも1個卵入れよう。 La cantidad de los ingredientes es mucho, así que agregamos un huevo más. で小麦粉入れていきます。 Vamos a agregar la harina. まあこんな感じでしょうかね。はい。 Así se ve bien. あんまりよく混ざんなくてもいいです。天ぷらと同じような感じで No hace falta que se mezcle muy bien, 衣にします。 porque vamos a rebozar esto como tempura. はい、お茄子をよく拭き取って、 Secamos la berenjena. で挟むところに片栗粉をつけます。 Ponemos almidón de papa en el medio. そしてお肉を挟みます。 Y luego ponemos la carne. はい、これを衣につけて Algo como esto. 揚げていきます。 Rebozamos esto y lo fritamos. 余った天かすもこうやって揚げてたぬきそばに使ったりします。 La masa que sobra también frotamos así y se puede usar para tanuki soba. お好み焼きにもいられますね。 También podemos ponerlo en okonomiyaki. うっかりナスを揚げる最初のシーンを取り損ねてしまいました。 Sin darme cuenta, se perdió la primera escena de cuando fritaba las berenjenas. カメラが回っていないことに途中で気がついて、最後の3個を揚げるところからカメラを回しています。 Noté que la cámara no estaba grabando y me di cuenta y estoy grabando los 3 últimos que quedan. なので残りの小麦粉を全部油の中に垂らして天かすも作っているところです。 Así que voy a fritar toda la harina que sobró y hacer tencas. でもまあただ揚げるだけなので全部を動画に収める必要はなかったでしょう。 Pero bueno, no hacía falta grabar todo lo que estaba fritando. 最後のチャンス取れてよかったです。 Me alegro de haber grabado lo último que quedó. 揚げ時間はだいたい5分くらいで中の肉まで火が通りました。 El tiempo de fritura fue de unos 5 minutos y se cocinó la carne del interior. ナスが小さければもう少し短い時間でも大丈夫でしょう。 Si la berenjena es pequeña, se fría en menos tiempo. でもこの大きな種類のナス、ジューシーでとても美味しかったです。 Pero esta gran berenjena estaba jugosa y muy deliciosa. はい、火止めます。 Si apagamos el fuego. はい、お皿に En el plato 千切りキャベツをのせて ponemos repollo rallado encima. ナスの挟み揚げをのせていきます。 Le ponemos berenjena rellena frita.
パセリの代わりに en lugar de perejil. サラダ大根の葉っぱをちょっと添えて Ensalada con hojas de rábano. チャーニャンチェーツナスの挟み揚げの完成です。 Se completa berenjena rellena frita. はい、これを中1個切ってみましょう。どんな感じか。 Bueno, vamos a cortar. まだ熱い。はい、お肉が入って美味しそうです。 Todavía está caliente. Se ve delicioso. 醤油、 Salsa de soja. 練りからしを入れて Añadimos mostaza japonesa. よく混ぜます。 Mezclamos bien. はい、からし醤油を上からかけて Ponemos salsa de soja con mostaza desde arriba. お召し上がりください。 Disfrútalo. 皆様ご視聴ありがとうございました。 Gracias por video los videos de mi canal。 よろしければチャンネル登録、限定動画も見られるメンバーシップの登録、Twitter、Facebook のフォロー、この動画に対する評価、コメントなどよろしくお願いいたします。 Si lo desean suscribirse al canal y pueden también registrarse como miembros para ver videos exclusivos. Pueden seguirme en Twitter y Facebook. Por favor, no se olviden también de calificar y comentar en este video. ではまた皆様次回をお楽しみに。Estén atentos con el próximo video. Nos vemos. Chao, chao.